آنکھیں بند کر کے اگر سنے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ دوار صاحب ہی پڑھ رہے ہیں. آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. سلوات پڑھیں بلند آواز سے. دعا بسم اللہ. نادی علیہ المنہر اللہ جائے تجدہون اللہ کا فی نوائے کلو ہم و غم سید یلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق آخیک الحسین علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اغیثنی بحق ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد. سامعین بہت زیادہ ہو، صلوات کی آواز بہت تھوڑی ہے، سارے مل کے بلند آواز نال صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے صلوات. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ بآواز بلند صلوات. تھوڑا وقت خوبصورت ٹائم، وہ ٹائم ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے جیڑا آل محمد دی ثنا چ گزرے. نبی منگیا، اللہ نے علی عطا کیتا.
توجہ ہے میرے پاس؟ مصطفیٰ منگیا اللہ نے مرتضی عطا کیتا. اللہ نے اپنے محبوب نو عرش سے بلایا. نبی آکھیا پالن آلیا تو تے میری زیادہ عبادت ہی برداشت نہیں سے کردا تے ادھی رات نو کیوں سدے. سلام تو تے آندہ سے عبادت ہی گھٹ کریا کر تے ادھی رات ویلے کیوں بلائے. آواز قدرت آئی گلاں کرن واسطے نہیں سدیا، گلاں تے اگے بھی پیا کردا سا. فرمایا پھر بلایا کیوں وہاں؟ آواز آئی میرا محبوب تینوں وہ ویلا یاد ہے؟ نبی آکھیا کیڑا ویلا؟ فرمایا او ویلا جدوں مینوں مندا کوئی نہیں سی تے تیری سندا کوئی نہیں سی. آئے آئے مینوں مندا کوئی نہیں سی، تیری سندا کوئی نہیں سی. نبی آکھیا ڈاڈا یاد ہے. فرمایا پھر تو منگیا ہی میں تینوں علی عطا کیتا. نہ میں آپ پریشان ہاں، نہ میں کسی نو پریشان کرنا چاہنا. اب 22-23 سال دی میری امام حسین بادشاہ دی نوکری ہے تے میں اس عقیدے تے ہاں بھی ایک پڑھن والا ہوئے ایک سنن والا ہوئے تے مجلس ہو جاندی. تے نرا سننا کافی نہیں ہوندا، سننا کافی ہوندا تے غدیر تے 1.25 لاکھ نے سنیا سی. فرمایا ڈاڈا سونا یاد ہے. نتیجہ دین لگا 17 مصائب دی پڑھن لگا. ڈاڈا سونا یاد ہے. فرمایا پھر تو منگیا آئی میں تینوں علی عطا کیتا. مصطفیٰ کیا تیری مہربانی، تیرا شکریہ. آواز قدرت آئی نہ علی تیرے نال ریا کیویں میں. چلو تسی اپنی چوپ ازماؤ تے میں سیدیاں جتیاں چاہیاں نے تے میں مالکاں دی عطا ازمانا ماں. جڑے لے خالق آکھے نا علی تیرے نال ریا کیویں میں. نبی آکھیا تیری توحید دی قسمیں ٹھاٹی زندگی دا ادن آیا ہے جدن علی بلا فصل میرے نال ہویا. اس تیرا دشمن بھی مارے ہے، میرا دشمن بھی مارے ہے. مارے ساری زندگی یا تیرا دشمن ہے یا میرا دشمن ہے. اپنا تے قاتل بھی سامنے آیا ہے تے شربت بھی آیا ہے. سلام اتوان. حالات بدلے نے، پیغام ہے ضروری ہے وہ گل کرنا چاہنا. کسے جو جرت نہیں بھی وہ کسے عزادار دی توہین کرے. جیڑا بندہ دروازہ امام بارگاہ دا لگ کے تے صفے آزاد آپ آندہ ہے نا، ساڑی کوئی حیثیت نہیں اسی او دے متعلق کوئی رائے قائم کریے بھی یہ کی ہے. اپنے مفادات دی خاطر عزاداری نو نقصان نہ پہنچا. لائے کے تعظیم او ہاتھ جیڑا یا حسین آگ کے سینے تے ہوتا ہے. اور فقہ جعفریہ دی بنیاد دا نا علی ولی اللہ اور بقا دا نا عزاداری حسین ہے. چلو سلام ہے تو آنے. مجلس لائی وہی اس واسطے ضروری ہے بھئی میں پیغام پہنچا رہے ہاں تے ہر ممبر تے پہنچا رہے ہیں. ایتھے میں نتیجہ دین لگا تے 17 مصائب دی پڑھن لگا. فرمایا بلایا بھی تینوں ایسے واسطے وے. کون آخرے ہے؟ بولو ہاں اللہ.
میرا سونا بلایا بھی تینوں اس واسطے وے کہ اس کلے ہو کے سانو دوواں نو منوایا ہے، آسی دووے رل کے انہوں منوائیے۔ ہن سمجھے ہوئے گا تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے جی۔ اس کلے ہو کے سانو دوواں نو منوایا ہے، آسی دووے رل کے انہوں کچھ دئیے۔ نبی آکھیا میرا اللہ کی دینا ہے؟ آواز قدرت آئی دین میرا ہے، شریعت تیری ہے۔ اور بول چھڑو یار، دین میرا ہے، شریعت تیری ہے۔ میرا بھی کلمہ ہے، تیرا بھی کلمہ ہے، میریاں بھی اذاناں نے، تیریاں بھی اذاناں نے۔ بندہ صرف وہ بولے جنہوں سمجھ آوے داد دی مینوں اتنی پوکھی کوئی نہیں، میں تے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ آواز قدرت آئی ایتھے بے کہ میرے نال فیصلہ کر لائے، آج دے بعد تمہیں کلمہ او دے قبول کرنا ہے جدے وچ علی ہویا، تے میں بھی کلمہ او دے قبول کرانگا جدے وچ علی ہویا۔ سلام ہے جی۔ تمہیں اذان او دی قبول کرے جدے وچ علی ہویا، تے میں بھی اذان او دی قبول کرانگا جدے وچ بولو علی ہویا۔ آخری گل، رات بڑی لگ گئی ہے تے جا ٹر جا، چلو سمجھ کے سبحان اللہ کیا جاتے میں سلام پیا کرنا۔ رات بڑی گزر گئی ہے تے جا چلا جا، میں پیغام بھیجاں گا تو اعلان کر دے۔ آئے آئے پہلا اور آخری حج مصطفیٰ دا، پہلا بھی وہ آخری بھی وہ، تے جبریل نو سا چڑھیا۔ اللہ دے نبی آکھیا جبریل کی بنے عیسیٰ کیوں چڑھی ہے؟ یو سو کیا مولا بھاج کے آیا، جلدی نہ لایا، دوڑ کے آیا۔ میں تریوے ترجمے کر دیتے نے۔ جب نبی آکھیا جبریل کیوں اگے بھی تے تو ہی آمدا رہیا نا؟ جبریل قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا اگر آج میں نہ جلدی آمدا تے میری ملکیت تیری رسالت نہیں ہو بجنے۔ ساریاں گلاں نہیں میں کران لگا، میں جیڑی گل ذکر پہنچانا چاہنا تے 17 مسائب دی پڑھنا چاہنا۔ سارے بندیاں نو پتہ ہے شیعہ سنی متفق نے کہ اٹھاں دے پلانیاں دا ممبر بنایا، علی نو اپنے کول بلایا، 2.5 گھنٹے دا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تھوڑی اپنی مرضی ہے ملتان والے آؤ، سارے بولو ہے ایک باری اونچی بولو حیدری، اور اعلان فرمایا بسم اللہ جی، من کن تو مولا ہو بولو فہذا علی مولا۔ آخری میرا پیغام ہے تے دے بعد 17 مسائب دی یہ بدے ہوئے ہاتھ نے، جیڑا بھی کوئی غریب ہوئے کسے کے ہاتھ نہیں بندا۔ امام حسین دا مدا خانہ تے ہاتھ بنی کھلاں تے مجلس لائی وے، چھوڑ جھگڑا، تو علی نو نہیں مندا تے تو نہیں مندا تے تو نہیں مندا۔ سارے چپ ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں، جڑے سمجھو گے انہاں نو سلام کران گا۔ میں سیدیاں جتیاں چاہیاں نے تے میں امن چاہنا ماں تے جملہ میں دین لگا ماں بھی چھوڑ دیو جھگڑا، بھی تو علی نو نہیں مندا تے تو نہیں مندا تے تو نہیں مندا۔ کیوں؟ علی ولی اللہ مشروط ہے، علی ولی اللہ ہر بندے تے واجب ہی نہیں۔ علی نو مولا اسی مننا ہے جیڑا پہلا مصطفیٰ نو مولا مندا ہے۔ آئے آئے
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਲੀਉਨ ਵਲੀਉल्ला ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। क्यों? मुहम्मद फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिदा मैं मौला वा उदा अली मौला है। ऐलान करके नबी वापस आए। एक बंदा हज ते नहीं सी गया, ना उदा है हारस की ना आई। उदारा बोल छड़ो यार, पढ़े लिखे मैंबर तो भी तो बंदे मेरे नालों साहिब बहुत इज्जत वो भी पढ़ देंदे ने भी हारस बिन नौमान फैरी। मुल्तान वाले मैं दोवे हाथ उत्ते करके ते लाइव मजलस है ते कैमरे दी अख अगे उची आवाज़ नाल पियाना, जेड़ा अली दा दुश्मन होवे ओदा बिन नाल की ताल्लुक है। हाय हाय हारस ना आई, बाप का नहीं पता। वाकया तुहाडा सुनिया सुनाया, आग बगोला होके ते मस्जिद नबवी के दरवाजे अगे आया ते आगे आख लगा भी मैं गल सुनी अगे आप सरदार रहे हैं, अज अली नूं बना दिता ही। नबी फरमाया मैं नहीं बनाया, अल्लाह बनाया। किस बनाया? अल्लाह। उस आख्या जी अल्लाह बनाया ना तो आख अपने अल्लाह नूं। सलाम है तेनों भाई, सलाम है। मेरा इत्थे नामो निशान बोलो मिटाए। पढ़े लिखे बंदे भी जानते हैं तो कुरान जाके सूरह वाक़िया पढ़ लें भी आसमान तो पत्थर डिग्गा ते इनू पानी मंगण दी भी होश ना रही। आवेख इस इनकार ला इलाहा इल्लल्लाह दा कीता है, बोलो मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कीता है। इनकार इस कीता है अलीयुन वलीउल्लाह दा ते अल्लाह इनू आसमान तो पत्थर मारे है। पहली बारी आया ते हाथ बन के पे आना भी भुल के भी अली दी दुश्मनी ना करी, अल्लाह को पत्थर मुक नहीं हो गए। सारे बोलो ऊंची बोलो हैदरी। जिस अली दी गली दे सग कलंदर बन गए, उसे अली दियां दियां अज रोंदियां होइयां पईयां टुरदियां। जी मैं बिस्मिल्लाह करा। चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग पुत्रां दी जिंदगी होगी। ये फन कोई नहीं, ये गम है। सफ़े अदा विछावन वाला भी बुजुर्ग आलम दीन, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। और मेरे बाद भी कुम्मी साहब तशरीफ फरमाने, मैं अखी ना रवायत पढ़ी है तेरे और मेरे छेवें फरमाया मेरे दादे दी मजलस च बह के तू हाय चा करी मैं जाफर सादक तस्बी जितना सवाब दे। हाय ते बस च ना बस तू रल गया है तो मैं ज़्यादा लंबड़ ही नहीं करता, मैं दो वैन करना। जी बिस्मिल्लाह। घर बड़ा प्यारा होता है, घर बड़ा प्यारा है। तुसी बोलो तो मैं वैन करा, हुसैन नू मदीना नहीं आ प्यारा।
28 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕਮਰੀ ਲਿਆਦ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੱਥੇ 120 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸਵਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੈयद ਤੁਰ ਪਵੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਜੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ 120 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਲੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ इंशाअल्लाह क़यामत ताईं बसदा रहे मेरा छेकड़ी सलाम मदीना मैं टुरिया बैना मैं बदलना कोई नहीं बैन करा जी हाय भी निकल आई ते हंज भी आ गई ते एदा नाम मजलस है ये छोटा जिहा काफला दीन दी खातर दिन लथे मदीने उठ गया जिसले बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने आए ने ना मामल उसले हुसैन की चीख निकल गई फरमाया अब्बास जी मौला अब्बास मामल रोक ना मेरिया भैणा नाने दा छेकड़ी सलाम कर लै हजरत अब्बास ने मामल रोके सरकारे अब्बास रोज़ा रसूल ते आए ते आके डिठा की रोज़े दा दरवाज़ा अंदरों बंद है ते हजरत अब्बास दी आवाज़ आंदी ओ ज़ाहिर जल्दी दरवाज़ा खोल ते दरवाज़ा खोल के हुण इस दरवाजे बाहर ना आवें हुण पिछले दरवाजे बाहर निकल जा ओ आइयां खड़ियां आन जिन्ना मां दी कबर भी रज के नहीं डिठी तेरा मातम कबूल हो गए मातम अज़ादारां नूं ही सोहना लगदा है जेड़े पुराने अज़ादार हो ना मां दी जोली तो सुनन लगे हो जेड़े ले हजरत अब्बास से गल की अंदरों कोई जवाब नहीं आया सारे बंदे जानते ने उम्मल बनीन दा पुत्र जिसले जलाल चंदा ही ना ते जमीन कमदी है हजरत अब्बास जलाल आके फरमाया मैं अली दा अब्बास हाँ मैं दूजी बारी कदी नहीं आखिया बंदा वो केड़ा जिदा सीने ते हाथ नहीं आएगा जेड़े ले अब्बास लहजा बुलंद करके आखे ना मैं अब्बास हाँ अंदरों हौले हौले आवाज आती है मैं हुसैन दी सुगरा हाँ तू अली दा अब्बास मैं हुसैन दी सुगरा चाचा ना तैने लिखिया कबर दी मुजाविर मैं चाचा मेरा दिल होवे ते मैं दरवाजा खोला दिल होवे ते मैं ना खोला हजरत अब्बास की चीख बुलंद हुई हुसैन अगे बढ़ के दोवे बावा गल च पा के आते ने बहादुर भी रहा है पहली मंजिल ते एडा औखा हो गया है जेड़े मातमीओ कदमां ते हाथ ला के आदा अज पहली ते एडा औखा होया अल्लाह जाने आखिरी ते की बन सी फरमाया बनया कि जनाबे अब्बास आदे ने मैं सारी जिंदगी वो काम नहीं किया जेड़ा अज कर बैठा अंदर तेरी धी सुगरा है मैं सुगरा नूं झिनक दे बैठा मैं ते तेरे बालां दे खिडावे नाला रवावन नाला नहीं हुसैन दरवाजे ते आके फरमाया सुगरा मेरी धी सुगरा
میری دی جلدی دروازہ کھول، میری زینب کھلوتی ہوئی، میری بہن تھک پہنچی، سگرا دروازہ لایا ہے، آؤ ایک وین کران، ایدے دی ٹریے، پچھے پچھے پیو ٹریا ہے، جڑے دیاں لے بیٹھے ہو، حسین دی آواز آندی ہے، سگرا اللہ دی مردی انجے، آ لحظہ پیو دی رل گلہ کریے، او میں صدقے ہوا، حسین مٹی تے بہن لگا ہے، ماتمی سارے معاف کر دے ہو، تسی بھی آج بانی مجلس ہوتی علی دیاں توڑیاں مہمان نے، تسی بھی میں نو معاف کرے ہے، پیو نو مٹی تے باندھا ڈٹھا ہے نا، چھوٹی جی سار تو سگرا چادر لائی ہے، انجے پیو دے سامنے مٹی تے بچا کے آدھیے، میرے سامنے مٹی تے نہ باؤ، اللہ جانے کتھر رولنا ہے، دووے پیو تے دی رل کے چادر تے بہ گئے، نکیاں نکیاں بائیں پیو دے گالج پائیاں، بابا بابا ول نہیں یا کوئی نہ، حسین آدھے نے نہ پوچھ میری دی، آدھیے بابا پوچھا کیوں نہ، میں پتر نہیں میں تیری دھیاں، بابا تساں ٹر جانا ہے میں مر جانا، بابا 4 سجن میری قبر تے نہ آن، حسین آدھے نے کون کون نہ آوی، سجے آدھا اشارہ کر کے آدھیے ساریاں تو پہلا او نہ آوے جس میرا نام نہیں لکھیا، عباس چیخ مار کے آدھے نے نوکران نال نہیں رسیدہ، حسین آدھے نے تے دوجہ کون نہ آوی، آدھیے بابا میں نو محلے دیاں عورتاں دستیاں ہیں، تیری سکی ماں مر گئی، بابا میں نو آج پتہ لگائے میں یتیماں، میری سکی ماں کوئی نہیں، او بھی نہ آوے جڑی اصغر نو چاہ کے ٹری ہے، حسین آدھے نے تے تریجہ کون نہ آوی جڑے ماتمی بیٹھے ہو، جتھے علی اکبر کھلوتا اشارہ کر کے آدھیے اے بھی نہ آوے جدی شکل محمد نار، بابا حصے داوی رہی اس میری شفارش نہیں کی دی، حسین آدھے نے تے چوتھا کون نہ آوی، آوے کیا میرے پاس، ان منہوں نہیں بولی، چادر تو اٹھی ہے، چادر چون تو ناب کے آدھیے بابا میری چادر چھوڑ، حسین آدھے نے سگرا دسی جا چوتھا کون ناوی، آدھیے بابا مہربانی کر میری چادر تو اٹھ، او ملتان آلے پیو نو چادر تو اٹھا کے چادر سار تے رکھ کے ٹر پئیے، حسین پچھے دوڑے نے رو رو کے آدھے نے دسی جا چوتھا کون ناوی، اس نے سجاد راز کر کے آدھیے بابا ناراض نہ ہوں میں تے چوتھا تو بھی نہ آوے، سیدہ دے کوئی آوی نہ آوی، بابے کوئی نہیں ہو بلنا، دوڑ کے تو میں باما گالج پا کے آدھیے جی کیوں نہیں آدھا میں مری مر پیا بہنا، او بابا میرے سر وچ مٹی بائی جا، اللہ لعنت اللہ اللہ کو